Hi guys, ngayon guys gagawa tayo ng GCash account UAE number na kasi pwede nang gamitin ngayon ang UAE number. So punta tayo sa App Store, tapos type natin ang GCash. Okay, then download natin. Tayo na natin guys, nag-download na siya guys. Okay, yun na guys. Okay, yun guys, open na natin. Okay guys, lagyan natin yung number natin na UAE number. Okay, 05 6 623 8202. Next. Hintayin na natin guys. Ayun na guys. Ayan na 114 645. Ayun na, lagyan natin yung birthday, tapos nationality, then confirm. Yan na guys, ilalagay natin yung information. Yan guys, information. Okay. Okay guys, after mo i-fill up, next ka na. Yan na siya guys. Okay, and then confirm. Then gagawa ka ng PIN, 4-pin number. After nyan guys, agree, confirm. Ayan na guys, meron ka ng GCash account via UAE number. Okay. Ayan na siya guys. Registered na yung itong passport. Oh, ayan na guys. Mag-login na tayo. Ito na siya guys, yung GCash natin. Mag-verify na tayo. Yan yung verify. Tell us about yourself. Okay? Mag-fill up tayo guys. Guys, ngayon, yan yung mga ID na kailangan natin para makapag-verify tayo sa GCash. Okay? Guys, after nyo ma-verify, then pwede nyo nang ma-open yung GCash nyo. Okay? Thank you for watching. Subscribe. Thank you.